حجتالله مامدونی مامستوازه خدای رحمت بکن. از بعضی شعران به مراجعت کردم. حجتالله داشتم کردم بگو با توسط دلم با توسط جوانان دلی شعرش نوشته بنفشه من صحبت عادی گلی کشیدن یا صحبت امی من کینه کشیدن تلالون دا بچیشتش دیدی اوش راشیش اما وقت آنگیوین بیش امی مردم باش بنفشه Что ли он дар беда? Таман кому дар беда? Они мажан баша. Анаша. Ки кулиса манат. Мадузи вот там баты. Речин кабе банаты. Они мажан баша. Анаша. Чими биш, очи умаешь, очи шиш, охой бачма болдашиш, они мажан баша, анаша. Мачам кардашта ди.